समस्ते जो ओडिशार परंपरा को आगू नेवाई जो यूट्यूब चैनल बनी ए भाई जनक बंधु बनई मत बहुत खुशी लगुच से निजे कहते रजी मैडम आप दीपद कहतु आई चैनल को फॉलो करूँ बहुत भल भल मेसेज मैंने दिखती आसली आम टीम आसला कि आमर गाँ पाखापाखि लोक सब मिलगले मो सब सांग पिला दिन सांग हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आम जाऊँ गोटे जगह को आज एक्चुअली आम जाऊँ सडनली आम बसीलु गुगुलु मु भाईना आमर मो टीम आउ सडनली इच्छा है आज कोणार्क फेस्टिवल देखापी आज आम मोर गरुड़ पाखे मधुमक्खी ताको लेकिन बर्तमान जाऊँ राति बर्तमान बाजी आपको कहूँ बर्तमान टाइम हो गला 8टा आम बर्तमान हो बर्तमान ग्रोव पाखापाखि आठू कोणार्क मैक्सीम मत अराउंड 8 किलोमीटर पाखापाखि रही जर्नी आप सब देखी आज मजा कौन मजा हम तो कोणार्क फेस्टिवल आम बाटे जदि आसवा जदि कॉफी न पीवा आउ आम टीम रो मजा आसो रेडी तो रेडी मारी चलो मारी चलो मारी चलो फाइनली आम पहुँच गलु कोणार्क चलो मिस्टर गूगल एबे आम गाड़ी स्टार्ट कर दे बर्तमान चलू इंटरनेशनल स्टैंड आर्ट फेस्टिवल को बर्तमान आम जाऊँ गोटे खुशी लगुच राति अधे कहीं बर्तमान 9टा है किंतु जो बुला हो एक्चुअली मजा लगुच बेसी मजा लगे आम परिवार लोक पार्टनर आम भारी खुशी तार आज जो भिड़ गोटे झीटे आज बुझा हम बाहर खाली झी बुझाऊनी पिलाटा आम बालुत थी बड़ है जौवन अवस्था कैशोर अवस्था गला युवक गला चालू 14 इंटरनेशनल स्टैंड आर्ट फेस्टिवल 2024 हाँ मत लगे बाहागर बोझी खाई गुगुला बाहागर गुगुल बाहागर इंटरनेशनल सैंड एंड फेस्टिवल यूट्यूब देखुए रोजिस किचन बाहुड़ा कौन चिकेन आवाज देख मैडम आस देख मैडम पूरा रगर अच्छे बाड़ी नमस्कार जय जगन्नाथ मत बहुत खुशी लगुच समस्ते जो ओडिशार परंपरा को आगू नेवाई जो यूट्यूब चैनल बनी ए भाई जनक बंधु बनई मत बहुत खुशी लगुच से निजे कहते रजी मैडम आप दीपद कहतु आई चैनल को फॉलो करूँ बहुत भल भल मेसेज मैंने दिखती लव यू ऑल गॉड ब्लेस थैंक यू सो मच मंडा क्या असुर सब एका गिरी दी मुझे छाड़ू मुझे खाऊ एंजॉय हमें रोजी मैम को खाइल चाउमिन एकुटिया तुम भल कम कल मैडम को हाथ रंधा चाउमिन ओ ଟିକେ ମା ପରି ବାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ ଖାଇ ଦେଇଥିବ ଇଏ ନାଳୁଆ ଭଳିଆ ଚାଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ନେହ କାଙ୍ଗାଳ ସେ ଯୋଉ ସ୍ନେହରେ ମତେ ଦେଲେ ମୁଁ ସ୍ନେହରେ ଧରି ପକେଇଲି ଆମେ ଖାଉଛୁ ନାଳୁଆ ଦି ପ୍ଲେଟ୍ ତାକରି ବେଞ୍ଜରୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇବୁ ତମେ ଗଲ ଦି ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇବ ଦିଟା ଖାଇନା ତମ ପେଟକୁ ନମସ୍କାର ସିଏ କଣ ଖାଇବ ଏଟା ଫରେନରଟା ଏଇଟା ଖାଇବନି
ଆଉ କଣ ସବୁ ବିଦେଶୀ ଆଉ IMF ହେଲେ ଆମେ ଦେଶୀ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସେଟା ହଁ ଫରେନରଟା ଓହୋ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ଆମଠୁ ଆମେ ଭାଇ ଦେଶୀ ଓଡ଼ିଆ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇନା ତ କହୁଥିଲେ ଫରେନ୍ ଛୁଆ ଆଉ ଆମେ ଚାଉମିନ କହିଲୁ ଫୁଲର କାଣ୍ଟେ ଫୁଲର କାଣ୍ଟେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆମେ ଏତେ ଇଂଲିଶ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଆମେ ଏତେ ବୁଝିପାରିବୁ ଷ୍ଟାଇଲ ଖାଉଛୁ ତାର ଚିଜ ପଡିଛି ଖା କିଚେନରେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ ସେପଟେ ମୀନା ବଜାର ପଛେ ମୀନା ବଜାର ବୁଲିବା ଆଉ କିଛିଟା ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ବାଲିରେ ଆମର ଯେଉଁ ସାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୁଗୁଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା ଏମିତି ଫରେନର ଛୁଆ ସେ ଖାଉଛି ଚୋବେଇ ତା ବୋଉ ତାକୁ କହୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଚୋବେଇ ଖାଇବୁ ସେ ଚୋବେଇ ଖାଉଛି ଚୋବେଇ ଖା 32 ଥର ଚୋବା ଆସିଥିଲି ଆମ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ସବୁ ମିଳିଗଲେ ମୋ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଦିନର ସାଙ୍ଗ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ଗଛ ବୁଲ ପାହାଡ଼ ବୁଲ ଝରଣା ଦେଖ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖି ସାରିଲୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବୁ ଯୋଉଠି ଆମର ମେଳନ ପଡ଼ିଛି ଯୋଉଠି ଆମର ରାମଦୋଳି ହେରିକା ପଡ଼ିଛି ମୀନା ବଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବୁ ସେଠୁ ମୀନା ବଜାର ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉଠି କୋଣାର୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ନୃତ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶୀ ହୁଏ ସେ ଜାଗାକୁ ବି ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ହଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଖାଇଦେବୁ ପେଟ ପୂଜା କରିଦେବୁ ଆଉ ଆମର ଏଠି ରାମ ବାବା ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ରାମଦେବ ବାବା ସେ ସବୁ କଟା ହବ ଶୁଣ ଭାଇ ଦେଖା ଶୁଣ ଦେଖା ବୋଲା ଭାଗ କରିକି 3 ଜଣ ଖାଇବେ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ 2ଟା ଛଲେ ଦବ 3 ଜଣ ଭାଗ କରି ଖାଇବେ ଆଉ ଯାହା ଦବ ତାଙ୍କୁ 3 ଜଣ ମିଶିକି କରିବି ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଆଉ 2 ଜଣ ବାହାରିଯିବୁ ନା ହଁ फाइनाली बर्तमान आम घर को बाहरलु कहीं जो फेस्टिवल टाइम बर्तमान बंद देखो चारिआडे आलोक होता ये सब अंधार आउ किंतु गोटे कथा मुझे आपण कहूँ जी आम सैंड फेस्टिवल को गलु से आर्ट देखिलु द्वितीय जो राति आम जो गाड़ी चलैक आसिलु या जर्नीटा बहुत भल आउ घरे बसिलु माने घरे काम करूँ काम करने बाद फ्री है आम आसिलु जो मजा आ से आमर 3 भाई आम जापारू मजा आउ जदि आज भिडियोटा भल लगी देखो से 2 जन चुमाचुमी होती जदि आज भिडियोटा भल लगी लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे कमेंट करेंगे आउ पुणी देखिए हम नुआ भिडियो को रही जय जगन्नाथ।